Samdan nga gidala sa balay Tambalanan ang usa ka trabahante human mabiktima sa pagpamusil pasado las 5 sa buntag Nobyembre 10 sa National Highway Barangay Kalumpang, Jansan. Giila ang biktima nga si Richie Lonzaga, 48 anyos nga residente sa Barangay Mabuhay ning syudad. Sakay sayang motorsiklo ang biktima og padulong na unta sa Fishport dihang kalit nga gipabutan og pusil makapila ka higayon rason nga naigo sa likod nga bahin ang biktima. Samdan sab sa maong insidente ang igsuon niini human matapsingan sa bala. Diha ko linggo sa Pronsit kay paingon mig Fishport. Gi kami magbalay kay magduty nami. Pag-abot diha sunod lang aning ospital. Nana nagbuto-buto. Wala ko kabalo. Wala ko kita kaya nagdrive ako manghod, nagduko-duko naman ko diha. Sa bahin sa kapulisan, gibutyag di Police Major of Tabukon nga kasamtangang padayon pang gihimong pagpanubay kalabot sa posibleng ilanan og motibo sa mga sospek. Sa karon ma'am, ongoing pagyapon atong investigation o paghanap og mga information ay og mga possible witnesses para sa possible identification sa atong mga suspect. Pero karon atong kapulisan naga-conduct man og hot pursuit o nagapang-review na mo ang mga CCTV na. Padayon usab ang pakig-alayon sa kapulisan ngadto sa pamilya og mismong biktima aron masuta ang mga dugang impormasyon nga mahatag aron matumbok ang rason sa pagpamusil og pagtigom og mga ebidensya sama sa mga CCTV footage ug mga bala nga na-recover sa crime scene. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.